बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है आप तमाम के चहीते प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत में। मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आप तमाम की खिदमत में हमारे इस बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम का एक बिल्कुल ही ख़ास एपिसोड लेकर। जी हाँ नाज़रीन, ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, ज़माने की डिमांड और सप्लाई भी बहुत तेज़ी से बदल रही है। ख़ासकर बात करें आज सेहत की तो इसमें भी लोगों के लिए ट्रेंड्स और उन्हें फॉलो करने के फॉलोअर्स की तादाद भी खासी बढ़ गई है। लेकिन एक चीज़ है जिसे हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, वो है हमारी सेहत से जुड़ी हुई मालूमात को लेकर किसी और के बनाए हुए रूल को फॉलो करना। जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि आजकल जो है सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि डाइट में लोगों का कीटो डाइट, फैट डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट जैसे अल्फाज हमें अक्सर ही सुनाई देते हैं। लेकिन क्या ये तमाम लफ्ज़, क्या ये तमाम पैटर्न्स जो है हमारी सेहत के लिए सही हैं या नहीं? इन्हीं तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड में, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डाइटिशियन सौलत ज़हरा रिजवी साहिबा, जो कि डाइट राइट की फाउंडर भी हैं और डाइट एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करें, फिर अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। सौलत जी, जैसे कि हम जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोग जो हैं आजकल बहुत जल्द ही एक दूसरे को देख के कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अगर ख़ासकर बात करें डाइट वगैरह के मामले में तो किसी को लगता है कि इनका पैटर्न जो है, इन्होंने बेहतर रिज़ल्ट दिया है तो इन्हीं को कॉपी कर लिया जाए। जैसे हालांकि हम जानते हैं कि एक्सपर्ट कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो उनके लिए सही है वो आपके लिए भी सही है या नहीं। साथ ही हम ये देखते हैं कि बहुत ही नए मॉडर्न अल्फाज आ चुके हैं आज, जैसे कि फ़ैट डाइट है, कीटो डाइट है, ग्लूटेन फ्री भी जो है, इस पे भी हम देखते हैं कि काफ़ी लोग कहने लगे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि ये फ़ैट डाइट होता क्या है? तो फैट डाइट एक ऐसी डाइट होती है जो हम आजकल सुनते हैं फैशन के साथ जो आती है, जो ट्रेंड के साथ आती है। सो जो कमिटमेंट देती है कि वो फास्ट वेट लॉस आप तक पहुंचाती है। बट एक्चुअल में अगर आप रिसर्च करें और आप इसके बारे में जानना चाहें तो आपको पता चलेगा कि फैट एज सच ना इसकी कोई मीनिंग है और ना इसका कोई फुल फॉर्म है। तो जैसे ही मीनिंगलेस ये वर्ड है वैसे ही उसके मीनिंगलेस उसके इम्पोर्टेंस जैसे दिए जाते हैं वो है। क्योंकि फैट डाइट एक ऐसी डाइट है जैसे हम आजकल एडवर्टीजमेंट में देखते हैं 10 दिन में 10 kg और लॉस्ट, या आप ये ड्रिंक बना लें आपका फैट लॉस हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये फैट डाइट में आते हैं, जो कि बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। और कुछ लोगों को इससे फ़ायदे होते हैं बट वो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो हेल्थ को लेके ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। सो इट इज़ नॉट दैट गुड थिंग, इट्स जस्ट इन ट्रेंड, इट्स जस्ट इन फैशन, इसलिए फैट डाइट को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। इज इट रिलेटेड टू सम क्रैश डाइट और समथिंग? यस ऑफ कोर्स, द टर्म क्रैश डाइट, फैट डाइट, फास्ट वेट लॉस, ये सब एक तरफ एक ही चीज़ है, जिससे ज़्यादा हेल्थ को इम्प्रूवमेंट नहीं है, ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है आपके हेल्थ को। लॉन्ग टर्म जो है हमें जी बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है और ये फैशन और ट्रेंड के साथ चेंज होता रहता है। तो ये एक्चुअली एक कोई थेरेपेटिक डाइट नहीं होती, तो इसे डाइटिशियंस रिकमेंड नहीं करते हैं। जो सर्टिफाइड डाइटिशियंस होते हैं स्पेशली वो रिकमेंड नहीं करते हैं। जो लोग नौजवान हैं या फिर जो लोग ऑफिस गोइंग हैं, तो ये बहुत ही एक आपने अच्छी चीज़ कही कि बहुत ट्रेंड में है, इसके लिए हर कोई जो है ऑप्ट करना चाहता है और इसके नतीजे कोई नहीं सोचता कि आखिर ये फैट डाइट है क्या, इट्स इक्वल टू योर क्रैश डाइट एज यू आर सेइंग। तो इसी के साथ मेरा जो दूसरा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है और बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ कीटो डाइट। तो अब ये कीटो डाइट क्या है? जी तो कीटो डाइट एक प्रॉपर डाइट है, यू कैन नॉट कॉल इट एज अ फैट डाइट, क्योंकि कीटो डाइट एक डाइटरी थेरेपी है जो रिसर्चर्स साइंटिस्ट ने मिलकर इन्वेंट किया था फॉर एपिलेप्टिक चिल्ड्रन। ओके सो इट वाज नॉट फर्स्टली इन्वेंटेड फॉर वेट लॉस, ये एपिलेप्टिक चिल्ड्रंस के लिए इन्वेंट हुआ था। क्योंकि इस पे जो कीटो हम जैसे फूड ईट करते हैं जिसमें ज़्यादा कीटो होता है, इससे एक रिजल्ट था दैट एलिवेटेड लेवल ऑफ कीटो इन योर ब्लड हेल्प्स टू रिड्यूस द चांसेस एंड एपिसोड्स ऑफ एपिलेप्सी। तो जब ब्लड में कीटो लेवल इम्प्रूव हो रहा था, बढ़ रहा था, तो देखा गया कि बच्चों की एपिलेप्सी कम थी। एपिलेप्सी हम फीट
ट्रेमर्स जो हम कहते हैं, मिर्गी आ जाना, मिर्गी आने, जी, तो वो जो एपिसोड्स आते हैं बच्चों में, अक्सर कई बच्चों में पाए जाते हैं. तो इसके लिए साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने मिलके इस पर्टिकुलर डाइट, कीटो डाइट को इन्वेंट किया था, जो उनकी एपिलेप्सी के एपिसोड्स रिड्यूस कर रहा था. वन मोर थिंग, जो ओबीज बच्चों में देखा गया कि उनकी एपिलेप्सी का एपिसोड भी कम हो रहा है, उनका वेट लॉस भी हो रहा है. अच्छा, तो दो बेनिफिट्स थे. तो इससे लोगों ने आहिस्ते आहिस्ते अपने ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू किया कि इससे वेट लॉस भी हो रहा है. सो इट बिकेम अ गुड टूल फॉर वेट लॉस. बट इट वाजंट इन्वेंटेड फॉर दैट पर्पस. बट देन अगर उससे यानी जो हेल्दी लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि एक खास मर्ज में जो मुब्तला बच्चे थे, उनके ऊपर जो है रिसर्चर्स ने इस डाइट के जरिए रिसर्च किया. इस डाइट में जो है हम अक्सर देखते हैं लोग जो है हाई प्रोटीन पर जाते हैं. हाई प्रोटीन से मेरी मुराद चिकन्स हैं, अंडे हैं और भी ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें टोफू है, पनीर वगैरह. तो ये तो काफ़ी हाई प्रोटीन है. तो क्या ये जो डाइट है वो वाकई बेनिफिशियल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कीटो डाइट बिल्कुल भी हाई प्रोटीन डाइट नहीं है. इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग. कीटो डाइट इज हाई फैट डाइट विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लेस कार्ब. इज इट? या तो जैसे हम नॉर्मल रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में जैसे हमारा होता है कि हमें 60 to 70% कार्ब लेना है, 10 to 20% प्रोटीन लेना है, एंड 8 to 10% फैट लेना है. इसमें बिल्कुल रिवर्स होता है. आपको 60 to 70% फैट लेना है, फैट्स जी, 10 to 20% प्रोटीन एंड 8 to 10% ऑफ कार्ब. तो ये है द एक्चुअल कीटो डाइट. और ये जो हम सुन रहे हैं कि हाई प्रोटीन, ये है एटकिंस डाइट या स्टिलमैन डाइट. जी, तो ये कीटो से और आपने जो है यहाँ पर हमारे नाजरीन के लिए भी एक जो ये मिथ है, जो एक चलन चला है कि कीटो का मतलब है हाई प्रोटीन एंड लोग जो हैं काफ़ी फ्राइड चिकन है, ये है, और चिकन पे ज़्यादा सोर्सेज हैं और इस तरीके के प्रोटीन पर जो है ज़्यादा लोग एम्फसाइज कर रहे हैं. तो आप बता रही हैं कि कीटो में जो है ये तमाम टर्म्स तो आते ही नहीं. कीटो इज़ वेरी डिफरेंट. और जब हम सुनते हैं 60 to 70% ऑफ फैट, तो हम और इत्मीनान में आ जाते हैं कि अब तो फैट डाइट तो हम लेते ही हैं, हर जगह फैट्स है, तो हमारा तो वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि फैट दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट. तो जो गुड फैट होता है, कीटो सिर्फ गुड फैट अलाउ करता है. हाँ, तो गुड फैट में जो चीज़ें आती हैं जैसे कि एग, फिश, स्पेशली सैमन, टूना, देन मिल्क, कर्ड, फ्लैक्स सीड, ऑलिव ऑयल. ये जो खाना बनता है ये वेजिटेबल ऑयल में नहीं बन सकता. जी, यू हैव टू ऑप्ट फॉर ऑलिव ऑयल. तो डार्क चॉकलेट, जी, नॉट प्रोसेस्ड चीज़ बट द चीज़, होममेड चीज़ और कॉटेज चीज़, ये सारी गुड फैट में आते हैं. तो यही ऑप्शंस होते हैं कीटो डाइट जो अपने डाइट में से इन्वॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट जी. तो यानी जिस तरीके की हमारी अब तक की जो मालूमात थी कि हम जो है हाई प्रोटीन डाइट को ही कीटो डाइट समझते थे, और लोग जो है कीटो के नाम पे आजकल कई सारे ऐसे चैनल्स भी हैं कि जहाँ पर लोग जो हैं कि आपको ऑप्शंस दे रहे हैं इस तरीके के तले हुए चिकन्स के, और भरमार जो है प्रोटीन्स का हमने हाई कर दिया, एंड पीपल आर थिंकिंग दैट वी आर फॉलोइंग द कीटो डाइट विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. ऑलराइट. तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि इसके अंदर काफ़ी अच्छाइयाँ मौजूद हैं, रिसर्चर्स ने भी जो है इसे एक मर्ज को ट्रीट करने के लिए रखा था. तो इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जी हाँ, तो ये एपिलेप्टिक चिल्ड्रन के अलावा जो वेट लॉस के इसके बेनिफिट्स हैं, वो द वेरी फर्स्ट इज क्विक वेट लॉस. अच्छा. क्योंकि आपकी बॉडी को कार्ब लेने की ज़्यादा आदत थी और आपकी बॉडी उस हिसाब से फंक्शन कर रही थी. जब हमने फैट बढ़ाया तो बॉडी ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दिया. जैसे कुछ भी डिफरेंस होता है लाइफस्टाइल में तो जल्दी रिस्पॉन्स आता है. सो द फर्स्ट थिंग इज क्विक वेट लॉस. द सेकंड इज सटाइटी. ओके, तो हम जब कार्ब खाते हैं वो बहुत जल्दी बर्न आउट होता है टू गिव आउट यू द एनर्जी, बट फैट बहुत टाइम लेता है बर्न आउट होने में. सेकेंडली, अगर आप देखें फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक एग विद अ पीस ऑफ चीज ले लें, जी, बहुत जल्दी आप फील करेंगे फुल. ओके, यू वोंट फील लाइक हैविंग उससे ज्यादा कुछ मील, और नेक्स्ट 2-3 आवर्स तक आपका पेट भरा होगा. ओके, सो इससे ये होता है कि आपको सटाइटी बहुत देर तक फीलिंग ऑफ सटाइटी होती है.
تو جو تھرڈ چیز ہے اس میں آپ کا بلڈ شوگر لیول مینٹین ہوتا ہے, کیونکہ آپ شوگر کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, آپ کارب کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, آپ زیادہ سویٹ چیزیں نہیں کھا رہے ہیں, تو بلڈ شوگر لیول مینٹین ہوتا ہے. اور ایک اور بینیفٹ ہے کہ انفلیمیشن کم ہوتی ہے باڈی میں, بار بار واٹر ریٹینشن, انفلیمیشن جو ہمیں نارمل ہائی کارب کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ ایسیڈیٹی جیسے فیل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, انفلیمیشن باڈی میں کم ہوتی ہے. اوکے, بٹ بینیفٹس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں. ایبسلیوٹلی. یا تو اس کے ڈرا بیکس یہ ہیں کہ سب سے فرسٹ, اس ڈائٹ میں نارملی 8 to 10% ہارڈلی آپ کاربس لے رہے ہیں, تو اس وجہ سے فائبر بہت کم ہو جاتا ہے. اچھا. اور فائبر کم ہو جاتا ہے تو پرسن آلویز کمپلینس اباؤٹ کانسٹیپیشن. ایبسلیوٹلی. کیونکہ آپ کو ایک ہیلدی گٹ اور ہیلدی اسٹول کے لیے اچھے اماؤنٹ آف فائبر اینڈ کاربس لینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو دا فرسٹ کمپلین از آلویز کانسٹیپیشن. دا سیکنڈ جو ڈرا بیک ہے اس میں یہ ہے کہ دا پرسن کی ناٹ گیٹ سوشلائز. اوکے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جب سوسائٹی میں کوئی ایونٹس ہوتا ہے, سوشلائزنگ ہم کرتے ہیں, تو دا فرسٹ تھنگ از میل کیا ہوگی, ہم کیا ڈائن کرنے والے ہیں, ہم کیا لنچ میں لینے والے ہیں. ہر ٹریٹ جو ہم کہتے ہیں, ہر ٹریٹ کی جان جو ہوتی ہے وہ یہی دعوتیں اور ان کے پکوان ہوتے ہیں. تو یہ جو پرسن ہوتا ہے جو کیٹو کر رہا ہوتا ہے اس کو آپشنز نہیں ہوتے, تو وہ سوشلائز کم ہونے لگتا ہے, بیکاز اس کو ہر جگہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ اس سے کیا کھانا. دا تھرڈ از جو بہت پرولونگ کرتے ہیں, جو بہت پرولونگ کرتے ہیں یہ والے پریکٹسز کیٹو, ان کا مسل لاس ہوتا ہے, کیونکہ وہ پروٹین زیادہ نہیں لے رہے ہیں, فیٹ زیادہ لے رہے ہیں. اوکے. مسل لاس ہوتا ہے, پھر ان کا ہیئر لاس ہونے لگتا ہے, پھر ان کی اسکن ڈرائی ہونے لگتی ہے. آف کورس بیکاز وٹامن اینڈ منرلس ہمیں ویجیٹیبلس فروٹس سے آتے ہیں, اور اس ڈائٹ میں دور دور تک ویجیٹیبل فروٹس نہیں ہے, اگر ہے تو وہ 8 to 10% میں آتا ہے. تو یہ سارے ڈرا بیکس بھی اس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو بینیفٹس بھی ہے, بٹ یا ڈرا بیکس کے ہوتے ہوئے اس ڈائٹ کو بہت آپ کو جو ہے آپ کی اسکن کی ہیلتھ پہ, آپ کی ہیئر گروتھ پر جو ہے کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے. اور کیا اسے ہم لانگ ٹرم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل مجھے جو ہے اسے لائف لانگ اگر میں رکھنا چاہوں کہ بھائی مجھے بڑے اچھے رزلٹ مل جاتے ہیں اس سے, اینڈ پیپل ہیو ٹینڈنسی ٹو باؤنس بیک, کہ ابھی جو ہے ہم نے کافی اچھے سے 1 سال یا 6 مہینے جو ہے کافی اچھے اپنے آپ کو مینٹین کیا, لیکن پھر کچھ زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے اور پھر جو ہے یو آر باؤنسنگ بیک ٹو یور اولڈ ویٹ. تو اور اس کے بعد پھر اگین کیونکہ مجھے منترا پتہ ہے کہ مجھے کس چیز نے جو ہے فاسٹ رزلٹ دیا تھا, سو آئی وانٹ ٹو گو بیک. تو اس طریقے کا جو آپ نے کہا تھا یو کائنڈ آف ویٹ تھنگ, کیا اس میں امپلائی ہوتا ہے؟ یس آف کورس, کیونکہ آپ یہ بہت زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے پریکٹس, یہ ایک پوائنٹ کے بعد آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے. اسپیشلی یہ کیٹو ڈائٹ وہ کرتے ہیں جن کا اسٹبن فیٹ ہوتا ہے, جو ماربڈلی اوبیز ہوتے ہیں, اچھا, جو بہت سارے فارمولاز کے بعد ویٹ لاس نہیں دیکھتے, ان کو کیٹو ڈائٹ سے بہت فائدے ہوتے ہیں. تو ایک پوائنٹ کے بعد جب وہ یہ ڈائٹ چھوڑتے ہیں, وہ فوراً کاربس کی طرف کریو کرتے ہیں. تو جیسے ہی وہ کارب اسٹارٹ کرتے ہیں, جیسے ہی وہ شوگر اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کا پھر سے ویٹ گین ہو جاتا ہے. تو اس کو گین لوز کو ہم یو کہتے ہیں. جی تو یہ ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی کیٹو ڈائٹ ایسی ہے کہ آپ لانگ لاسٹنگ نہیں رکھ سکتے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. بہت اسٹرانگ ہیڈڈ لوگ بھی اسے زیادہ دن تک نہیں کر پاتے, بیکاز یہ بہت ہی ڈفرینٹ ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس سے بہت ریورس فارمولا ہے, لائک 60 to 7% آف فیٹ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نارمل لائف اسٹائل میں زیادہ دیر تک اسے نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ ول یو سے دس کہ ایسے افراد جو کہ صرف سنی سنائی پر کام کر رہے ہیں, صرف سنی سنائی پہ جو ہے اپنے اپنے منترا پہ یہ کام کرنے لگتے ہیں فارمولا پا کر, تو کیا بنا ایکسپرٹ کے پاس گئے ہوئے کیا آپ اس کو جو ہے ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اس طریقے سے لوگ جا سکتے ہیں؟ از اٹ سیف اینڈ ہیلدی؟ No, it is not safe. Yeah, if you are able to calculate and count your calories, if you are that much aware and you know کہ کتنا carbs protein لینا ہے, تو it's okay. But then if you don't know anything about it, going for it, it's like آپ کا کچھ بھی درد کر رہا ہے, آپ نے کروسین لے لیا, ایک پوائنٹ کے بعد وہ کروسین بھی آپ کو بہت ہارمفل ہو جاتی ہے فار یور لیورز اینڈ فار یور کڈنی. سو اس لیے ہر چیز آپ کو اپنے ایکسپرٹ سے پوچھ کے لینا زیادہ بہتر ہے, نہ کہ خود سے آپ اس کا علاج کریں. ایبسلیوٹلی, بہت ہی صحیح بات کہی آپ نے. اینڈ امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین جو ہے انشاءاللہ ہمارے اس ایپیسوڈ سے جو ہے وہ مستفیض ہوتے ہوں گے, اور ہماری ان باتوں پر ضرور دھیان دیں ناظرین کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ تمام جو ہیں بلائنڈلی کسی کو فالو کرنے کے بجائے ان تمام چیزوں کو پہلے پڑھیں, پہلے سمجھیں,
अंडरस्टैंड करें और फिर इसको जो है अपने ऊपर जो है अप्लाई करें. इसी के साथ मेरा तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सवाल था वो था ग्लूटेन फ्री. आज हम देखते हैं कि कैफ़ेज़ हो, रेस्टोरेंट्स हों, या फिर आजकल शादियों वगैरह में भी जो है लोगों की हेल्थ को देखते हुए बड़ी बड़ी जगहों की बात करें हम, वहाँ पर जो है ये ग्लूटेन फ्री है, ये ग्लूटेन फ्री है, और उनके दाम भी जो है वो काफ़ी आसमान छूते होते हैं. तो किस तरीके से ये ग्लूटेन फ्री जो है हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है? जी शाइस्ता, अगर आप आजकल देखें तो ये ट्रेंड है कि हम मॉल में चले जाएं, हम कहीं भी मार्केट प्लेस पे चले जाएं, यू विल गेट अ सेपरेट सेक्शन फॉर ग्लूटेन फ्री. एग्जैक्टली. आजकल बेकरीज, कन्फेक्शनरी में भी ग्लूटेन फ्री होती है. तो सवाल ये है कि ये ग्लूटेन है क्या जिससे सब फ्री होना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली. या तो शुगर फ्री हमने सुना था, जी सॉल्ट फ्री, सोडियम फ्री, एंड नाउ दिस इज ग्लूटेन फ्री. इट्स अ ग्लूटेन फ्री. नाउ व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो 2 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बनता है. द फर्स्ट इज ग्लूटेनिन एंड द सेकंड इज ग्लियाडिन. तो ये दोनों एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये बायोकेमिस्ट्री की तरफ हम जा रहे हैं. बट देन द इनिशियल थिंग इज ग्लूटेन क्या होता है? तो ये एक प्रोटीन कंपोनेंट है जो हमें किस चीज़ों में मिलता है? ये हमें वीट में मिलता है, दैट इज गेहूँ. हमें ये बार्ले में मिलता है, दैट इज जौ. तो ये जो होता है ग्लूटेन, ये आपके वीट में इलास्टिसिटी, आपके फ्लावर में इलास्टिसिटी देता है. जो ये आप जो कभी लचक हम जो कहते हैं उसके अंदर, ये हम नीड करते टाइम जो वो स्ट्रेच होता है, जी वो स्ट्रेच, और ये जो है ये इलास्टिसिटी हमें ग्लूटेन से मिलती है. जी. तो जो हम च्यू करते हैं, अगर आप प्रोसेस्ड वीट देखें, जैसे मैदे की रोटी होती है उसे ज्यादा च्यू करना होता है इन कंपैरिजन टू द वीट रोटी. तो उसमें ग्लूटेन बढ़ जाता है. तो ग्लूटेन स्पेशली वो जो सॉफ्ट करता है डो को और उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाता है. एब्सोल्युटली. ये भी अगेन डाइटरी थेरेपी है जो एक पर्टिकुलर टारगेटेड पेशेंट्स और पर्सन के लिए इन्वेंट हुआ था. इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी जिसलिए ये इन्वेंट हुआ था वो द फर्स्ट वन इज वीट एलर्जी. कुछ पर्सन में वीट एलर्जी पाई गई थी. तो ये वीट एलर्जी क्या होती है? योर बॉडी स्टार्ट्स क्रिएटिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट वीट. जैसे वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट करने के लिए एंटीबॉडी क्रिएट करती है, हमारी बॉडी वीट के अगेंस्ट. सो इफ अ पर्सन इज टेकिंग अ पीस ऑफ ब्रेड और समथिंग, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करने लगती है. तो जब वो फाइट करती है तो उसके सिम्टम्स लाइक आंसू का लगातार बहना, रनी नोज. So that means it's an allergy kind of. अगर किसी इंसान को एलर्जी है तो वो ग्लूटेन फ्री चीज़ों पर जा सकता है. बिल्कुल. तो मैं यही बता रही थी कि वो ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं उनके, रनी नोज और उनकी आँख से आंसू बहना, उनका टंग फूल जाता है. एक्सट्रीम कंडीशंस आप देखें तो उसमें ये भी होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट. तो अगर आप किसी पर्सन को नहीं जानते हैं तो बेटर यू आस्क दैट पर्सन कि उसे कोई एलर्जी तो नहीं है. क्योंकि आप अगर एक लुकमा भी उसे खिला रहे हैं, यू नेवर नो अगर वो वीट एलर्जी है तो वो ये सारे सिम्टम्स बता सकता है. सो ये हो गया वीट एलर्जी. द सेकेंड इज सीलिएक डिसऑर्डर. ये भी बहुत डेंजरस डिसऑर्डर है एंड इट इज़ इनहेरिटेड डिसऑर्डर जो हमारे जेनेटिक्स जीन्स में आती है. तो सीलिएक डिसऑर्डर ये होता है कि आपकी इंटेस्टाइन सूजने लगती है विद अ सिंगल पीस ऑफ ब्रेड और अ बार्ली. तो ये इतना सीवियर है. और कंटिन्यूस डायरिया होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, पेन होने लगता है, स्किन रैशेस, और एकदम एक्सट्रीम कंडीशन आप जाएंगे तो ब्रिटल बोन्स एंड इनफर्टिलिटी एज वेल. तो दैट इज सीलिएक डिसऑर्डर. और जो ये दोनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं, द थर्ड कैटेगरी इज नॉन सीलिएक वीट सेंसिटिविटी. ग्लूटेन सेंसिटिविटी. तो ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, इसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, इस पर्सन को कोई अनकॉमन डिजीज या इनहेरिटेड डिजीज नहीं है, बट वो सेंसिटिव है वीट को लेकर. तो उसके भी यही सारे हैं, स्किन रैशेस, ब्लोटिंग, पेनफुल, पेन इन स्टमक एंड एवरीथिंग. तो ये 3 कैटेगरी है जिनके लिए ग्लूटेन फ्री एक्चुअली इन्वेंट हुआ था. एग्जैक्टली. और ऐसे एलर्जिक लोगों के लिए जिन्हें वीट से जो है जिसमें ग्लूटेन होता है ज़्यादा मौजूद, अगर उसके लिए अगर हम कहें, उस मरीज़ के लिए अगर हम कहें कि ग्लूटेन फ्री चीज़ों को ऑप्ट करना चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय आम आवाम के लिए जो है जो कि ग्लूटेन भी जो है वो ले सकते हैं, या ये तमाम चीज़ें, प्रोटीन वगैरह जो है वो तमाम चीज़ें उनकी सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन
کیونکہ ہم نے جو ہے بہت زیادہ سن رکھا ہے کہ گلوٹن فری سے جو ہے آپ کی صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے, اینڈ اٹس اے گلوٹن فری اینڈ یو فیل ویری گڈ اباؤٹ اٹ. سو اس کے لیے بھی جو ہے ہم نے مارکیٹ گرما رکھی ہے. بالکل بالکل. اور صرف آپ اگر ایک چیز دیکھیں تو ویٹ میں, بارلی میں صرف گلوٹن نہیں ہوتا ہے, اس میں اتنے اچھے فائبرز ہیں, اتنے اچھے منرلز ہیں کہ آپ اس کی ایک چیز کے لیے باقی کی چیزوں کو اوائڈ نہیں کر سکتے. جی, تو آپ کی باڈی کو اس فائبرز کی ضرورت ہے جو اس ویٹ میں ہے, فار یور گٹ ہیلتھ, فار یور نارمل بلڈ شوگر لیول, فار ڈائبٹیز, آپ کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے. سو جسٹ بیکاز آف ون تھنگ دیٹ از گوئنگ فیشن میں یا ٹرینڈ میں, یو کین ناٹ اوائڈ دی ادر بینیفٹس دیٹ کمز آؤٹ فرام اے ویٹ اور اے بارلی. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تو اگر ہم آپ سے ایک اور سوال کریں اسی گلوٹن فری سے جڑے ہوئے, تو اس کے جیسے آپ نے کہا کہ الرجک لوگوں کے لیے گلوٹن فری جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے, اور اگر ایسے افراد جو کہ الرجک نہیں ہیں اس کے باوجود اس طریقے کے ڈائٹ میں وہ آ جاتے ہیں, امپیکٹ ان کے اوپر بہت ہے ایسی ڈائٹ کا, تو کیا اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہے؟ جی ہاں, فائدے ہیں, بٹ دین اتنے فائدے نہیں ہیں کہ ان کو سڈن ویٹ لاس ہو جائے یا فاسٹ ویٹ لاس ہو جائے, یا صرف گلوٹن ہٹانے سے ان کی لائف ایک دم سے چینج ہو جائے گی. اور ہمارے انڈین کیوزین سے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ گلوٹن ہم نکال دیں یا پھر اس کو گلوٹن فری بنا دیں, تو یہ آئی تھنک یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. ایکچولی ہمارے انڈین کیوزین میں بہت آپشنز ہیں ٹو گیٹ گلوٹن فری. ایبسلیٹلی. تو اسی لیے انڈیا کے لوگ زیادہ اس کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ہم اگر ویٹ اوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جوار ہے, ہمارے پاس باجرا ہے, ہمارے پاس راگی ہے. جی. تو اگر میں خود اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اف دے آر گوئنگ لائک ہمیں بھی گلوٹن فری کچھ کر دیجیے, تو آئی سے سی یو ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹائرلی, پورا میل آپ کو گلوٹن فری نہیں کرنا ہے, بٹ آپ کو دن میں ایک بار اگر گلوٹن فری ہونا ہے تو انسٹیڈ آف ٹیکنگ ویٹ روٹی آپ جوار روٹی لے سکتے ہیں. جی. انسٹیڈ آف ٹیکنگ نارمل اڈلی آپ راگی اڈلی لے سکتے ہیں. آج کل یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے, آپ گلوٹن فری بھی ہو رہے ہیں, آپ کے پاس آپشنز بھی آ رہا ہے, آپ کا میل بھی انٹرسٹنگ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ بہت ساری چیزیں ورائٹی میں لے رہے ہیں. جی. سو دیٹ از اے گڈ تھنگ. آپ کو ڈائٹ کو انجوائے کرنا ہے, آپ کو ہر چیز انکارپوریٹ کر اس کے سارے بینیفٹس لینا ہے, اور گوئنگ ود دا فلو کہ بس اس کو اوائڈ کرنے سے یہ ہو جائے گا, تو یہ ایکچوئل میں اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. اینڈ آئی ایکچولی ڈونٹ پریکٹس, تو آئی ول نیور ریکمینڈ سم ون ٹو گو فار گلوٹن فری, یا آپ جیسے کہتے ہیں کیٹو ڈائٹ, فیٹ ڈائٹ, until and unless you know کہ اس بندے کو جو ہے گلوٹن سے الرجی. اف وہ بہت زیادہ اس چیز سے اسے فائدہ ہو رہا ہے میڈیکلی, ہم پہلے اس کا ٹیسٹ کریں گے. آف کورس یہ سارے ٹیسٹ ہمیں بلڈ ٹیسٹ کے تھرو اینڈ بائپسی کے تھرو یہ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کو کون سی الرجی ہے, اور پھر ہمیں تو اسے ریکمینڈ کروانا ہی ہے, پھر ہم اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز آپٹ نہیں کر سکتے. تو یعنی یہ تمام چیزیں, یہ تمام متس جو ہے آج ہم جب یہاں پر آئے تھے تو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ بھائی یہ جو اتنے مارکیٹ میں اتنا جو چرچا ہو رہا ہے, تو ذرا ہم جو ہے اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ واقعاً یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں لانگ ٹرم میں بینیفٹ دیتی ہیں یا نہیں. اور جیسے کہ آپ نے ہمیں الحمدللہ ہمارے نالج میں جو ہے اضافہ کیا, یہ بتاتے ہوئے کہ کیٹو کا مطلب ایکچوئل میں کیا ہے اور جو ہم سوچ رہے تھے وہ کیا ہے. یہ ان تمام باتوں کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں آئیں اور آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا. تھینک یو. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا, اور ان تمام چیزیں جو ٹرمز ہم آج کل سنا کرتے تھے ان کے بارے میں بھی جو ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. جیسے کہ ہم نے آپ سے پروگرام کی شروعات میں ہی کہا تھا کہ کسی بھی چیز کی جو ہے آپ کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا ہے. اگر کوئی شے آپ کو بار بار سنائی دے بھی رہی ہے تو ذرا جا کر رک کر اس کا ریسرچ کیجئے, ایکسپرٹ سے پوچھیے اور پھر ہی اسے اپنی زندگی میں لائیے, کیونکہ آپ کی بھی صحت 1000 نعمت کے برابر ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.